त्याच्या भायर हे जे कंपनी रजिस्ट्रेशन केलां ते पयलींच फ्रॉड आसा. सो तो दोनूय सायडीन ताका ती विकपाकूच मेळना. तरी आसतना तेणी अनडिवायडेड प्रॉपर्टी विदाउट जे आनी शेअर होल्डर आसा म्हणजे आमी आनी आमचे भाव तांकां कन्सर्न करच्या पयलींच ताणें विकल्यात आनी विकतानाय बेकायदेशीर विकले. तो म्हणटा केरी आपली अर्दी जमीन केरी आपली आहा, तशीच म्हणटा तो कारापुरानय अर्दी आहा. जाल्यार अर्दी कोणाची ती सांग मरे. आनी तूं स्वता मान्य करता अर्दी आहा जाल्यार डिवायडेड प्रॉपर्टी नसताना तूं विकली कशी? साधारण कितके आसा तुमचे सगळे कारापुरान? साधारण 11.5 लाख स्क्वेअर मीटर. आणि कितके होल्डर्स कितके आसा? शेअर होल्डर्स 100 अबव म्हणजे फुल फॅमिली धरून 100 अबव आसा. आता जे विकला ते किती किलो स्क्वेअर मीटर? साधारण 5.5 लाख. तुम्ही ताजेर कितें लिगल तो केस चालू आसा. चालू आहा. तुमकां कितें रिजल्ट कितें आसा? ना सध्या पेंडींग आसा, कोर्टान चालू आसा. आता मे म्हयन्यान जुनान मागीर तेची हियरींग आसा. ऑलरेडी चालू आसा, 1 वर्स जालें केसी. न्ही आता हे लोक बसल्या पळय तांकां तुमचें कितें आसा? म्हणजे तुमचो कसो कितें सपोर्ट आसा? तांकां हांव एकूच सांगूंक सोदता, हे लोदा यो नाल्यार आनी कोण यो तुमकां पेपर इजोन ते येवन विचारता न्हू, तुमकां भिवपाची कांयच गरज ना. अख्खे पेपराचे बंच घेवन हांगा बसलेले आहा आमी. तुमी ते येयले, आमी नसताना सुद्दां जर ते येयले जाल्यार तांकां तुमकां विचारपाक दिवं नाका. तुमी गांवचे मालक, तुमी तांकां विचारा तुमचे पेपर आमकां दाखया म्हणून. आनी जेन्ना तुमचे पेपर सारके आहा न्हू तेन्नाच आपल्या कडेन उलोवपाक येस. आनी हेंकां पेपराची जावं पेपराचो कितें हेल्प लागतलो जावं आनी कितें हेल्प लागतलो ते हेल्प करपाक आमी सदैव हांगा आसतले, हेज्यान फुडें आसतले. हो मागीर प्रोटेस्ट भर पावसानूय वचूं थंय आमी उबे आसतले. आतां हेजे व्हडलें डेवलपमेंट जाला पळय ताजेर डेवलपमेंट बेकायदेशीर पळय सुरवातीक जमीन विकूनच डेवलपमेंट करता. हेचेर गव्हर्मेंट एक्शन घेयना. काल वचोन थंय डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतान गेले, ते एक्शन घेयना. पंचायत एक्शन घेयना. एक्शन कोणें घेवपाची? जमणी कांयच जशें पुर्वज म्हणटा आमचे जमीन रगत मागता आयज तशी रगता जाय हांगा लोकांची जाल्यारूच अक्कल येतली. म्हणजे मिनिस्ट्री आनी ते गव्हर्मेंट आसा ते कितें करता? सरळ ताणें आपल्या मिनिस्ट्रीचो गैरफायदो घेतला न्ही. तेंच सांगलें न्ही तुमकां. विश्वजिताक TCP दिवप म्हणजे एज गुड एज दाऊदाक होम मिनिस्ट्री दिवप. थँक्यू. ओके. आनी कारापूरचे लोक प्रोटेस्टाक बसलेले. एक 4-5 दीस पयलीं कंपनीचो मनीस हांगासर तांकां मेळपाक येतलो आनी ड्युरींग द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन तेणी एक असो प्रश्न मांडलो की म्हणपाक लागलो आपूण ही प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजन्स लिगली एडवोकेटा कडेन चॅक बीन करून मागीरूच परचेस केला. आपूण आतां इन्वेस्टमेंट केल्लो आहा. सो आतां फाटीं सरप डिफिकल्ट जातलें. सो तुमचे कितें प्रॉब्लम आहा ते सांगा, ते आमी रिजॉल्व करया. सो हांगाच्यान तें डिस्कशन जे त्या दिसा जाल्लेले तेचे प्रति उत्तर म्हणून आयज राणे सरदेसाय फॅमिली केरी 70ची ते गांवच्या लोकांक सपोर्ट आपल्या सायडींतलो तेंको आनी तांकां एम्पावर करपाक म्हणून फूल डॉक्युमेंट्स तांकां हाडून दिल्लेले आहा की फुडल्या फावटी जर कोण येवन अशें विचारता की आपूण ड्यू डिलिजन्स घेवन सगळे परचेस केल्लेले आहा, कायदेशीर केल्लेले आहा, सगळे जशे रिक्वायरमेंट आसलेले लिगली म्हण किंवा आनीक कितें ते सगळे फॉलो करून परचेस केल्लेले आहा जाल्यार तांकां दाखोवपाक आतां गांवच्या लोकां कडेन सगळीं कागदां आसतलीं, डॉक्युमेंट आसतले, कोर्टान घातलेले केसींचेय डॉक्युमेंट आहा. सो फुडल्या फावटी जर अशें कोण कंपनीचे येवन तांकां जर विचारता किंवा सांगता जाल्यार थंयच्या थंयच तांकां दाखोवपाक लागून आतां आमचे कडेन सगळ्यां कडेन हांगासर डॉक्युमेंट्स अवेलेबल जाल्लेले आसा. म्हणून सगळ्यांच्या वाटेंतल्यान आमी तांकां थँक्यू म्हणटा. देव बरें.